Zlato, srebro, nova radna mjesta. Ozbiljni investitori i dobra suradnja s lokalnom zajednicom, kao i činjenica da su svoje sjedište izmjestili iz Sarajeva u Vareš, pruža nadu u bolje sutra. Tim stručnjaka s višegodišnjim iskustvom u najvećim svjetskim rudnicima su u Varešu. Vjeruju u projekt oživljavanja tradicije rudarenja u tom kraju, a trogodišnji istražni radovi na 2 odvojene lokacije im daju za pravo. Da li će Vareš ponovno postati perspektivna sredina i pokazati put ostalim lokalnim zajednicama u BiH koje imaju rudne potencijale, vrijeme će pokazati. Sigurno je da postoje investitori koji su spremni riskirati višegodišnje financiranje istraživanja vlastitim kapitalom i pokušati stvoriti novu vrijednost u sredini koja već dugo gubi ekonomsku perspektivu. Trenutno se nalazimo na lokalitetu površinskog kopa Veovača, bivšeg rudnika Energoinvesta, koji je bio u funkciji 80. godinama. Te operacije su stale krajem 80. godina iz više razloga, ali evo tu iza mene možete vidjeti gdje se iskopavala ruda u 80. godinama i nedaleko odavde par kilometara je postrojenje za preradu rude, koje je isto tako bilo u funkciji do kraja 80. godina. Ovaj teren ovdje, znači mi smo kao kompanija naslijedili dosta historijskih podataka, informacija o ovom nalazištu i dodatno smo u zadnjih par godina uradili istražne bušotine kako bi dokazali prisustvo plemenitih metala i ovo ležište ovdje je sada znači, definisano i sa tim plemenitim metalima. Pored ovog ležišta Veovača imamo i nalazište Rupice, koje se nalazi u mjesnoj zajednici Borovica. I tamo fokus čitavih naših istražnih radova u zadnje 2,5 ili 3 godine je upravo bio na tom lokalitetu i pokazalo se kao jedno od najinteresantnijih ležišta vjerovatno i u svijetu. Privuklo je veliku svjetsku pažnju i u procesu smo sad finaliziranja studije za izvodljivosti za tu lokaciju. Rezerve su već potvrđene. Sve prisutnost plemenitih metala kroz ovo što smo radili dokazali tu, tako da jedna vrlo interesantna priča. Ima li procjena koliko će zaraditi lokalna zajednica, odnosno država kroz poreze, doprinose, zapošljavanje radne snage i to? Da, vidite ovako mi... Na nekoj godišnjoj razini, jel? Da, jako je teško sad u ovoj fazi, pošto mi smo kroz koncesioni ugovor koji imamo potpisane sa Zeničko-Dobojskim kantonom, te neke koncesione naknade su definisane. Vi imate jednokratne naknade koja se plaća kada dobijete koncesiju i neka distribucija, ako gledate distribucija tih sredstava, 70% tog novca ide u stvari u općinu. Tako da po pitanju općine i nekih benefita koje će općina imati od projekta svakako su velike. Projekat u toj nekoj fazi proizvodnje, kada mi budemo proizvodili, da kažemo od 2023. godine, ako gledamo neku punu godinu, na nekom godišnjem nivou mi treba da proizvodimo 800.000 tona rude i to bi u suštini koncesione naknade koje bi se plaćale, trebale bi da kažemo da uduplaju neki budžet općinski trenutni. To je samo po pitanju koncesione naknade. A pored toga, ako uzmete još 350 ljudi koji će raditi u Varešu, znači svi porezi koji će se plaćati ovdje i koji se distribucija ide već na općinu, na kanton i na federaciju, jako veliki su benefiti. Mi kvantificiramo, upravo sada radimo na tome da kvantificiramo koliko će to u stvari biti novaca direktno i kako će on biti distribuiran po svim ovim našim različitim nivoima vlasti. Ali u svakom slučaju za jedan Vareš, jednu malu sredinu, mislimo da će biti značajan, jer 350 ljudi koji imaju solidna primanja, da kažemo, i redovna u jednoj ovakvoj sredini će definitivno imati pozitivan trag. Naravno, bilo je jako mnogo tih naslova po novinama, zlatna groznica u Varešu. Zlata mi smo dokazali da ga ima, znači nisu to neke sada količine koje su... Mi smo prvenstveno rudnik cinka, olova i barita uz ove plemenite metale.
Znači, srebra ima u interesantnim količinama, ako gledate sve ove rezultate dosadašnje. Zlata, znači, ima, ne krijemo da je tu i vaši gledalci, slušalci mogu tu definitivno provjeriti na našim web stranicama, jer sve što radimo objavljujemo na berzi u Australiji i Londonu, tako da i te informacije su dostupne. Ono što je interesantno je da ovo ležište na Rupicama, to je polimetalično ležište, vrlo kompleksno, i jedan od izazova koje mi imamo u stvari upravo kako razdvojiti sve te metale jedan od drugog.